की नमाज के बाद ईद की चाँद का दीदार हुआ। एक महीने की इबादत के बाद खुशियों वाली ईद का इंतजार खत्म हुआ। वहीं मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। चांद खिलने के बाद लोगों ने आतिशबाजी कर ईद की खुशियों का इजहार किया। मोबाइल पर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईद को लेकर खरीदारों की बाजारों में रौनक भी देखी गई। आज सूबे के अलग अलग हिस्सों के ईदगाह में ईद की नमाज अदा की जाएगी। आज सुबह से इस बाबत सड़कें गुलजार हैं और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने एक दूसरे के घर भी पहुंच रहे हैं। जयपुर के ईदगाह में सुबह 8:30 बजे नमाज अदा की जाएगी, तो वहीं अजमेर समेत दूसरे हिस्सों में भी ईद की धूम देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें, जहां पर तमाम लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं सुबह 8:30 बजे राजधानी जयपुर में ईद की नमाज अदा की जाएगी। शुक्रवार की शाम को मगरिब की नमाज के बाद ईद के चांद का दीदार हुआ था। एक महीने की इबादत के बाद, रमजान के पाक माह के बाद, रोजे रखने के बाद खुशियों वाली ईद का इंतजार आखिर आज खत्म हो गया। मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। चांद दिखने के बाद लोगों ने आतिशबाजी कर ईद की खुशियों का इजहार किया। मोबाइल पर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। वहीं ईद को लेकर खरीदारों की बाजारों में बेहद रौनक देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें हैं जब ईद का चांद दिखाई दिया था उस दौरान की, वहीं पर दूसरी तस्वीर बाजारों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज सूबे के अलग अलग हिस्सों में ईदगाह की नमाज अदा की जाएगी। तो जी मीडिया संवाददाता रईस हमारे साथ अजमेर से सीधा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रईस, आज ईद की मुबारकबाद देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है एक दूसरे के घर पे। अगर ईद की नमाज की बात की जाए तो आज वो अजमेर में कब अदा होगी? कितनी धूम देखने को मिल रही है ईद की? जी बिल्कुल पूजा, देखिए आज पूरे देश भर के अंदर ईद उल फित्र का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और इसी सिलसिले में आज जो है 8 बजे अजमेर शरीफ शाहजहानी मस्जिद जो जामा मस्जिद है इसके अंदर नमाज अदा की जाएगी और तमाम जायरीन जो है देश भर से अजमेर शरीफ पहुंचे हुए हैं। खास बात अजमेर में ईद की नमाज की एक और है, ये भी है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में एक जन्नती दरवाजा है जिसे ईद उल फित्र यानी आज के दिन खोला जाता है। साल में 4 बार ये जन्नती दरवाजा खोला जाता है, तो एक ईद के मौका भी उसके अंदर शामिल है और यही वजह है कि देश भर से जायरीन यहाँ पहुंचे हुए हैं और जन्नती दरवाजे के दीदार कर रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जन्नत में जाने का सवाब हासिल कर रहे हैं। बताया जाता है कि ख्वाजा गरीब नवाज इसी जन्नती दरवाजे से आया जाया करते थे, इसीलिए उनके मुरीदों ने इसको जन्नती दरवाजे का नाम दिया है और तमाम जो उनके चाहने वाले हैं इसी दरवाजे से गरीब नवाज के दरबार के अंदर हाजिरी देने के लिए जाते हैं और ख्वाजा साहब से मन की मुराद मांगते हैं। तो ईद का जश्न जो है अजमेर के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जो शाहजहानी मस्जिद है यहाँ पर सुबह 8 बजे नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद खुतबा दिया जाएगा। खुतबा सुनना बहुत जरूरी है हर मुसलमान के लिए कि खुतबे के अंदर नसीहत दी जाती है इंसानियत और भाईचारा की, तो वो है नसीहत जो है यहाँ पर खुतबे के अंदर तमाम लोग बैठकर खामोशी से इख्तियार होकर और वो सुनेंगे और दरगाह के खादिम और यहाँ के तमाम जो लोग हैं स्थानीय और जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनका खैर मकदम और उनको जो ईद की गले मिलकर मुबारकबाद देंगे। तो यहाँ जश्न बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए सब तैयार हैं। जी पूजा, बिल्कुल आप बने रहिए रईस हमारे साथ। अपडेट दर्शकों को बता दें, अजमेर ईद का त्योहार आज मनाया जा रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जन्नती दरवाजा खुल गया है। देश भर से जायरीन दीदार के लिए पहुंच रहे हैं जन्नती दरवाजे के। सुबह 8 बजे दरगाह की जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की जाएगी। तो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जन्नती दरवाजा खुला है। देश भर से जायरीन दीदार के लिए पहुंचे हैं और सुबह 8 बजे दरगाह की जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की जाएगी। रईस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रईस, जन्नती दरवाजे की आपने बात कही, साल में 4 बार यह खुलता है। आज जन्नती दरवाजे के दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में जायरीन पहुंच रहे हैं। क्या कुछ मान्यता और क्या कुछ खास बात है दरवाजे की?
جی دیکھیے، جنتی دروازہ بہت خاص اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ خواجہ غریب نواز جب ہندوستان آئے تھے تو یہاں یہ جنتی دروازہ اس کے بالکل قریب ان کا حجرہ تھا، جہاں پر بیٹھ کے آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور وہیں سے ان کے جو مرید ہیں وہ بھی آس پاس میں رہا کرتے تھے. اور خواجہ غریب نواز کے حجرے کے بالکل سامنے جہاں میں کھڑا ہوں، یہ شاہزانی مسجد جہاں عید کی نماز ادا کی جائے گی، یہی وہ شاہزانی مسجد ہے جہاں غریب نواز اپنے حجرے سے باہر نکل کر اور جنتی دروازے سے باہر نکل کے اور اس مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے تھے، کیونکہ یہ اس ٹائم کے اندر کچی تھی اور چھوٹی مسجد تھی. تو اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر آنا جانا غریب نواز کا اسی دروازے سے ہوا کرتا تھا. تو اس لیے ان کے مریدوں نے ان کا نام جو ہے، جگہ کا نام جو ہے وہ جنتی دروازہ رکھا. بتایا جاتا ہے کہ بابا قطب الدین بختیار کاکی جو غریب نواز کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں، انہوں نے اس جنتی دروازہ جہاں سے غریب نواز آیا جا کرتے تھے، ایک راستہ تھا اس کا اچھا تھا، تو اس کے دونوں طرف پتھر رکھ دیے تھے، ایک الٹا ہاتھ کی طرف ایک سیدھا ہاتھ کی طرف، اور کہا تھا کہ جو شخص اس مطلب پتھروں کے بیچ میں سے ہو کر خواجہ غریب نواز کے حجرے کے اندر جائے گا یا خواجہ غریب نواز کے مزار کے قریب جائے گا اور جو دعا مانگے گا اسے قبول ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی اس کو جنت میں جانے کا ایک طرح سے درجہ دیا جائے گا. تو اس لیے یہاں پر ایک جنتی دروازہ قائم کیا گیا اور اس کے بعد اس کا نام رکھا گیا جنتی دروازہ. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں تمام لوگ جو دیش بھر سے زائرین اجمیر شریف آتے ہیں تو اس جنتی دروازے کے دیدار کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ چکر لگا کے جنتی ہونے کا ثواب حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے کیا کچھ تیاریاں کی گئی ہیں؟ جی دیکھیے، اگر تیاری کی اگر ہم بات کریں بالکل صاف طور کے اوپر، تو درگاہ کمیٹی جو الپسنکھیک معاملات منترالیہ سے آتی ہے تو وہی یہاں پر جو ہے نماز کا انتظام کرتی ہے. لیکن اگر ہم ہمارے یہاں کے ہم لوگوں کو بتانا چاہیں گے، ہم کیمرہ مین سے کہیں گے کہ یہاں کے جو انتظامات ہیں اس کے بارے میں یہاں پر جو ہے جھلکیاں جو ہے ہمارے جو درشک ہیں ان کو دکھائیں. یہ درگاہ کا شاہزانی مسجد ہے اور یہ نمازی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ دھوپ سے بچنے کے لیے شامیانے جو ہے یہ گرین کلر کے یہ لگائے گئے ہیں. لیکن ابھی جو ہے 8 بجے قریب یہاں پہ نماز ادا کی جائے گی تاکہ جو ہے سکون سے یہاں پہ زائرین نماز ادا کر سکیں، اور جو دھوپ ہے جو گرمی ہے اس سے بچاؤ کیا جائے گا. پنکھے یہاں پہ لگا دیے گئے ہیں اور کولر کی بھی ویوستھا کی گئی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو زائرین ہیں ان کے لیے وضو خانہ جو ہے اس کی صاف صفائی اور بالکل اچھے طریقے سے یہ دھیان رکھا گیا ہے تاکہ کسی زائرین کو نماز کے دوران کسی طرح کی کوئی دقت نہیں آئے. کیونکہ نماز سے پہلے ایک وضو بنانے کی پرمپرا ہے، یعنی کہ غسل کرنے کے بعد جب کوئی نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس کو پہلے وضو بناتا ہے. وضو ہاتھ منہ دھونا، پیر دھونا، بول اچھی طرح کلی کرنا، سب اس طریقے سے پاکیزگی بالکل ہونا. اس کے بعد صاف ستھرے کپڑے، عطر لگانا، خوشبو لگانا، ٹوپی لگانا، اور اس کے بعد جو ہے مسجد کے اندر جانا اور پھر اللہ کی عبادت کرنا. تو یہ تمام لوگ جو ہے یہ صبح سے ہم بتانا چاہیں گے، زائرین جو ہے یہ صبح فجر کی نماز جو ہے 5:10 کو ہوتی ہے. اس کے بعد سے ہی خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے اندر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ان کو جو ہے یہاں عید کی نماز مل جائے. کیونکہ باہر سے آنے والا زائرین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں رہتے ہوئے وہ اللہ کی عبادت کرے، اور اس کو ایک وقت جو ہے یہاں پر صرف ایک کچھ پل کے لیے ہی صحیح لیکن اللہ کی عبادت کا اس کو پورا موقع ملے. جی بالکل. اور 1 مہینے کی عبادت یہاں پر کی اور اس کے بعد عید کا موقع آیا ہے. بازاروں میں کس طرح کی رونق دیکھنے کو مل رہی ہے رئیس؟ جی دیکھیے، اگر ہم بازار کی اگر درگاہ سے ہٹ کر درگاہ کے آس پاس جو بازار ہیں اس کی اگر بات کریں تو خاصی رونق بنی ہوئی ہے. عید کی تیاری کو لے کر کل رات سے ہی جو ہے بھاگم دوڑ لگی ہوئی تھی، اور تمام جو لوگ ہیں روزدار جنہوں نے پورے 1 مہینے تک اللہ کی راہ میں روزہ رکھا، فرض ہے ہر مسلمان کو یہ روزہ رکھنا فرض ہے، تو انہوں نے اللہ کی عبادت کری. اور اس کے بعد جو ہے خوشیوں کا جب تہوار آیا ہے عید کا تو اس کے لیے نئے نئے کپڑے سلوانا اور اپنے جو مہمان ہیں گھر آنے والے رشتے دار ہیں ان کے لیے سوئیاں، مٹھائی وغیرہ، پکوان وغیرہ بنانا، ان کے سارے انتظام کرنے پڑتے ہیں. تو جو ہے بازاروں کے اندر اس کو خریداری کو لے کر بھی کافی خاصی رونق دیکھی جا رہی ہے. درگاہ بازار ہو، نلا بازار، اس کے آس پاس کے جتنے بھی بازار ہیں تو زائرین سے لے کر استھانی لوگ تک جو ہے خوب خریداری کر رہے ہیں اور اپنے اپنے جو رشتے دار ہیں اور اپنے جو بچے ہیں گھر پریوار کے لوگ ہیں ان کے لیے بہترین تحفہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کو دل خوش کرے. کیونکہ 1 مہینے تک اللہ کی عبادت بھوکے پیاسے رہ کر جو ہے سبھی نے کری ہے، تو ایک دوسرے کو روزدار جو ہے وہ ایسا تحفہ دیتے ہیں تاکہ اس کی جو پورے 1 مہینے تک کی عبادت ہے اس کا جو ہے تحفہ اس کو دیا جائے. اور اسی سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر مسلمان کو جو روزدار ہے اس کو ایک تحفہ دیا ہے پورے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد میں عید کا تحفہ. یہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ روزہ رکھ کر اور عید کی خوشیاں اپنے پریوار کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ اور تمام جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں ان سب کے ساتھ گلے مل کر مناتا ہے. یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. اور سب سے بڑی بات بتانا چاہوں گا کہ آج عید کا موقع ہے اور اس موقع پر خواجہ غریب نواز کی
दरगाह में कोई एक धर्म का व्यक्ति नहीं बल्कि सभी धर्म के लोग एक साथ यहाँ पर ख्वाजा गरीबनाज की दरगाह में हाजिरी देते हैं और ईद का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, गले मिलते हैं, मिठाई खिलाते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। जी पूजा, बिल्कुल भाईचारे का त्योहार है और विविधता में भी एकता है, जो कि भारत की संस्कृति है, उसकी झलक हर एक त्योहार पर देखने को मिलती है। कई जायरीन वहां पर बैठे हुए हैं, कुछ जायरीनों से अगर बात कराना मुमकिन हो पाए तो रईस उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ उनका ईद के इस मौके पर, इस पाक मौके पर कहना है? कोई शुभकामनाएं वो देना चाहते हो, मुबारकबाद देना चाहते हो? जी बिल्कुल, खास बात ये भी है कि गरीबनाज की दरगाह में जब यहाँ पे कोई जायरीन आता है तो वो ये चाहता है कि ख्वाजा गरीबनाज के दरबार में रहते हुए अपने जो खानदान के लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, उनको कैसे ईद मुबारक कहे। अगर उनको ये मौका मिले कि वो अजमेर में रहते हुए यहाँ पर अपने घर परिवार के लोगों को टीवी स्क्रीन के ऊपर और जी मीडिया के माध्यम से जो है वो ईद की एक दूसरे को मुबारकबाद दें तो उनके लिए बड़ी खुशनसीबी होती है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, हम उसी बात करेंगे। दरगाह के खादिम हैं सैयद जान मोहम्मद मियां चिश्ती साहब, हम इसी बोलेंगे कहाँ से ज़ायरीन यहाँ आते हैं, किस तरीके से ईद की मुबारकबाद देते हैं? पहले तो मैं तमाम मेरे पूरे हिंदुस्तान को ईद मुबारक कहता हूँ, खासतौर से नरेंद्र मोदी साहब को ईद मुबारक कहता हूँ और दावत देता हूँ अजमेर शरीफ आने के लिए। अजमेर के अंदर दुनिया के तमाम जगह से ज़ायरीन आते हैं, ईद उल ज़ुहा की नमाज अदा करते हैं और गले मिलते हैं नमाज के बाद। और एक जगह से नहीं, चारों तरफ से, चारों कोनों की ज़ायरीन यहाँ मौजूद है जो ख्वाजा साहब के दरबार में मौजूद है और ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद की नमाज अदा करने के बाद अपने अपने अजीज़ व क़रीब के या अपने रिश्तेदारों से या अपने दोस्तों से या अपने वकीलों से गले मिलते हैं और बारगाह गरीब नवाज में हाजिर देते हैं। जी आप बताइए, आप नमाज का जो इंतजार कर रहे हैं, ईद की नमाज अभी करीब है, तो आप काफी देर से देख रहे हैं कि आप यहाँ बैठे हुए और किस तरीके से ईद की नमाज के बाद अपने घर परिवार वालों को ईद की मुबारकबाद देना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से? करीब नमाज की दरगाह में इंतजार कर रहे हैं नमाज का। 8 बजे नमाज होगी और उसकी मुबारकबाद सबको दी जाएगी। ईद की नमाज के बाद गले मिलते हैं और उसके बाद सबसे घरों में जाके मिलते हैं और हमारे घरों को मुबारक, बच्चों को, सबको, बुजुर्गों को दुआ मुबारकबाद दी जाती है। जी बिल्कुल, देखिए ख्वाजा गरीबनाज की दरगाह में यहाँ रहते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला लगातार जारी है और खास तौर से नमाज के बाद में जो है हर नमाजी जो है वो दुआ करेगा अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए और उनकी अच्छी तालीम के लिए। तो खास तौर से देखा जाएगा नमाज के बाद। शुक्रिया रईस तमाम जानकारी के लिए। तो आज देश भर में ईद की धूम देखने को मिल रही है।